أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين. Donc la louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que l'honneur et l'élévation en degrés les plus complets et les plus parfaits soient accordés à notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. بناء البيت الحرام. أمر الله آدم عليه السلام أن يبني البيت الحرام، وقال الله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فأول بيت بني على الأرض هو بمكة، وهي الكعبة الشريفة. فلما فرغ من بنائه أرسل الله له ملكا علمه المناسك، ثم بقي كذلك حتى أغرق الله قوم نوح عليه السلام، فرفع البيت وبقي أساسه، فجاء سيدنا إبراهيم عليه السلام فبناه. Allah Ta'ala a ordonné à notre maître Adam alayhi salam de construire la Kaaba. Et Allah dit dans le Coran, ce qui signifie la première des constructions, donc la première maison construite sur terre, est celle qui se trouve à Bakka, c'est-à-dire à Mecca, donc qui est la Kaaba, donc qui est la première construction sur terre. Et Allah nous apprend qu'elle est bénie et Mubarak, comportant de la baraka. Donc quand Adam a fini de construire la Kaaba, Allah Ta'ala lui a envoyé un ange qui lui a enseigné le rituel du pèlerinage. Les rituels du pèlerinage. Donc la Kaaba est restée ainsi jusqu'au déluge arrivé à l'époque de notre maître Nuh alayhi salam. Donc la Kaaba a été élevée et il en est resté les fondations. Par la suite est venu notre maître Ibrahim alayhi salam et il l'a reconstruite. قصة قابيل وهابيل. قال الله تبارك وتعالى: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. Surat Al-Ma'idah. Donc l'histoire de Qabil et de Habil, les deux fils de Adam, est citée dans Surat Al-Ma'idah de la ayah 27 jusqu'à la ayah 31. تتلخص قصة هابيل وقابيل أن حواء عليها السلام ولدت 40 بطنا وكانت تلد في كل بطن ذكرا وأنثى. وكان سيدنا آدم عليه السلام
يزوج ذكر كل بطن بأنثى من بطن آخر. ويقال أن هابيل أراد أن يتزوج بأخت قابيل التي كانت أجمل من أخت هابيل، لكن قابيل أراد أن يستأثر بها، فأمره آدم عليه السلام أن يزوجه إياها فأبى. Hawa alayha salam a eu 40 grossesses, à chaque fois un garçon et une fille. Et notre maître Adam alayhi salam mariait le garçon de chaque grossesse avec la fille d'une autre grossesse. Et il a été dit que Habil voulait épouser la sœur de Qabil qui était belle, mais Qabil a refusé cela. Adam lui a ordonné d'accepter, mais il a refusé. فأمرهما أن يقربا قربانا وهو ما يتقرب به إلى الله تعالى، وذهب آدم لمكة ليحج، وقرب كل واحد منهما قربانه بعد ذهاب أبيهم آدم عليه السلام. فقرب هابيل جذعة سمينة وكان صاحب غنم، وأما قابيل فقرب حزمة من زرع رديء وكان صاحب زرع، فنزلت نار فأكلت قربان هابيل وتركت قربان قابيل. Adam alayhi salam leur a ordonné de faire une offrande pour se rapprocher de l'agrément de Allah. Et il est parti à la Mecque accomplir le pèlerinage. Chacun des deux a fait une offrande. Chacun a fait une offrande après que leur père soit parti à la Mecque. Habil alayhi salam, Habil a fait une offrande. Habil avait un troupeau et il a donné en offrande un mouton de bonne qualité. Qabil, lui, avait des plantes et il a donné en offrande des plantes de mauvaise qualité. Un feu est descendu et a consumé l'offrande de Habil et a laissé l'offrande de Qabil. Et ceci veut dire que l'offrande de Habil a été acceptée et non pas celle de Qabil. Qabil s'est fâché et a dit à son frère Habil: je vais te tuer afin que tu n'épouses pas ma sœur. Donc il l'a tué et il a commis le grand péché de l'homicide. Puis il a regretté. Ensuite, Allah Ta'ala a envoyé 2 corbeaux qui se sont entretués devant lui. Un a tué l'autre, puis a creusé un trou et l'a enterré, et ceci afin de montrer à Qabil comment faire pour enterrer son frère. Et il l'a enterré. Ainsi, il a commis un grand péché, mais il est mort musulman.